नमस्कार बंधुगण, आज भिडियो आपण जीवन देखिबार नजरिया को संपूर्ण बदलाई देव। आमे समस्ते रामायण पढ़ीछे शुणीछे एवं प्रतिवर्ष रावण को जलाउछे मध्य। किंतु कौन आपण केबे भाबिछंती जो व्यक्ति को जलाइबा पई स्वयं भगवान को पृथ्वी को आसीबा को पड़िला, सेही व्यक्ति केते शक्तिशाली एवं केते ज्ञानी होइथिबे। रावण केवल अधर्मर प्रतीक नथिले, से थिले एही संसारर सबुठारु बड़ शासक, ज्ञानी एवं महादेवंक परम भक्त। आज हाई वैल्यू वीडियो रे आमे रावण जीवन एपरी 5टी सिक्रेट शिक्षा विषय जानिबा, जहा आपण को जड़े सफल व्यक्ति भाव में गढ़ी तोलिबो। किंतु आग को बढ़िया पूर्व जदि आपण महादेवंकर जड़े सच्चा भक्त एवं जीवन में किछि बड़ करने को चाहते तेबे एही वीडियो को एबे ही लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी से घंटी बटन को दबाई दियंतु, कारण आपणकर गोटे सब्सक्राइब आमको एमिति पावरफुल कंटेंट तैयारी करने को मोटिवेशन दे थाए। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम हेउछि ज्ञानर असीम शक्ति। रावण को आमे दशानन बोली जानू। अनेक भावंती रावणर सत्तरे 10टी मुंड थिला, किंतु वास्तव में एही 10टी मुंड तांकर अगाध ज्ञानर प्रतीक थिला। रावण 4टी देव एवं 6टी शास्त्र रे पारंगम थिले। से केवल शास्त्र जानि नथिले, से थिले जणे महान विज्ञानी, ज्योतिष एवं संगीतज्ञ। से शिवतांडव स्तोत्र परी जटिल रचना करथिले। रावणक जीवन प्रथम शिक्षा होछि ज्ञान ही श्रेष्ठ शक्ति। आज दुनिया रे जदि आपण सफल हेबाकु चाहुछंती तेबे आपणको निज क्षेत्र रे पारंगम हेबाकु पड़िबो। आपणको निरंतर शिखिबाकु पड़िबो। रावण आमको शिखांती जे जणे व्यक्ति जेते शक्तिशाली हेले मध्य जदि तांक पाखरे बुद्धि और ज्ञान नाही तेबे से शक्ति व्यर्थ अटे। आपणको शिक्षा एवं कौशल ही आपणको अन्य मानक ठारू भिन्न करिवो। जो दिन आपण शिखिबा बंद करदेबे से दिन आपणकर ग्रोथ बंद होइजिवो। तेणु निजर ज्ञानर परिसर को रावणक भली विस्तार करंतु। लोके आपणको आपणकर ज्ञान पई सम्मान देबा उचित, केवल शक्ति पई नुहे। जदि आपण निज ज्ञान बढ़ाइबा को चाहुचंती तेबे कमेंट रे लिखंतु यस आई एम लर्निंग। द्वितीयटी है शून्यरू साम्राज्य गढ़िबार कला। रावण कौनसी सुना चामच धरी जन्म होई नथिले। से निजर दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कठोर परिश्रम बल स्वर्ण लंका गढ़ी। से जड़े एपरी कुशल शासक थिले जे तांको राज्य रे केही भी गरीब नथिले। रावण आमको शिखांती जे लक्ष्य जदि बड़ थाए तेबे कौनसी बाधा आपण को अटकाई पारिबो नाही। से महादेव को प्रसन्न करिया पई एपरी तपस्या करथिले जे स्वयं भगवान तांको सामने रे नईबा को बाध्य होइथिले। आज समय रे आमे अनेक समय रे अभियोग करू जे आम पाखरे संबल नाही, टंका नाही किंबा सुजोग नाही। किंतु रावण को जीवन देखंतु। से संबल अपेक्षा निजर सामर्थ्य उपरे विश्वास करुथिले। जणे प्रकृत लीडर सेई जे शून्यरू सृष्टि करि पारे। से निजर प्रजा मानक सुरक्षित रखिथिले एवं लंका को विश्वर सबुठारु समृद्धिशाली राज्य भावे गढ़ी। एही शिक्षाटी आमको कहे जे परिस्थिति जहाँ भी थाउ, जदि आपण भितर जितबार जिद अच्छी तेबे आपण मध्य निजर एक साम्राज्य ठिया करि परिबे। बंधुगण, जदि आपण मध्य निज जीवन रे एक बड़ सफलता पाइबा को चाहुचंती तेबे एही वीडियो को एबे ही लाइक करंतु, कारण आपणक सफलता आपणक कठिन परिश्रम उपरे निर्भर करे, आपणक भाग्य उपरे नुहे। 3 अहंकार ही पतनर कारण। एबे आसंतु जानिबा से मुख्य कारण जेउथि रावण भली महाज्ञानीर मध्य पतन हैला। से कारणटी हेउची अहंकार। रावण पाखरे सब किछि थिला, किंतु तांकर मु भाव तांकर विनाशर कारण साजिला। से भाबिले जे भगवान ठारू मध्य बड़ एवं से कहारी को भी चैलेंज करि परिबे। ज्ञानी हेबा भल, किंतु ज्ञानर अहंकार हेबा सबुठारु विपज्जनक। रावण आमको एही मूल्यवान शिक्षा दियंती जे जेउ मुहूर्त रे जने मनुष्य भितर अहंकार आसी जाए से मुहूर्तरू तांको विवेक मरी जाए। आजिर समय रे अनेक लोक टिके सफलता पाइबा परे
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗର୍ବ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହୁଅନ୍ତି। ରାବଣର ଏହି ଭୁଲ ଆମକୁ ସତର୍କ କରେ ଯେ ସଫଳତା ସିଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନମ୍ରତାକୁ କେବେ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ରତା ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମହାପୁରୁଷ ବନାଏ। ଯଦି ରାବଣ ନମ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାରେ ସହମତ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ରାବଣଙ୍କ ଶେଷ 3ଟି ରହସ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ 3ଟି ଏପରି କଥା କହିଥିଲେ ଯାହା ଆଜିର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ଫର୍ମୁଲା ସଦୃଶ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାବଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି କାଲି କରିବି, ଆଉ ସେଇ କାଲି କେବେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର କାମ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଶତ୍ରୁ ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାବଣ ଭାବିଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ସାଧାରଣ ବନବାସୀ, ସେମାନେ ମୋର କ'ଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କଲେ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ ବି ହେୟ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବା ରହସ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଭିରେ ଥିଲା, ଯାହା ବିଭୀଷଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ମାନି ଚଳିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ପଞ୍ଚମ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ଜଣେ ପର ନାରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ରାବଣର ଏହି ଭୁଲ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବା, ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମକୁ ଏହି କଥାଟି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ ଚରିତ୍ର ହିଁ ସେତୁ ସଦୃଶ। ଯଦି ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ମାନର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲିଯାଏ। ରାବଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସଂଯମ ବିନା ଶକ୍ତି ଏକ ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାବଣ କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାବଣ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାବଣ ଭଳି ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ରାବଣ ଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ନା ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ଶାସକ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଜଳାଇ ପାଉଁଶ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।